14வது दशकं कपिलावतारं कल्यतां राहं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्दिरमन्दिराय हीनं सरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यो गृहिणीच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतशर्करसो निशर्करं यं बहवस्त्वां युतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघगम्भ्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लासतेनाननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषेष्मस्कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां नवाभिपुत्री कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुसतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपतिष्ठ समगाद्गर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनो बहृताञ्च देवहूतिं धरुणीरत्नमवाप्य गर्दमोऽसौ भवदर्शननिर्मितोऽपि तस्यां दृढशिश्रूषणया तदो प्रसादं स पुनस्त्वत् उपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यवहरद्देवपदेषु देवहूत्या तदवर्षमत अव्यतेत्यजोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपा वनयानसत्यतोऽपि कान्ता हितकृद्वज्जननोत्सुको न्यवासीत् निजभर्तृकिरा भवन्निषेवा निरतायामतदेव देवहूत्यां कपिलस्त्वम् अजायतां जनानां प्रदयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि गर्दमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपासिसन् जनन्यै कपिलात्मकमायुमन्दिरेश दुरितं त्वं परिपाहि मां गतोगात्। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।